لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Amal Jariah, Ustadz Andi Muhammad. Kepada dia kami ucapkan syukur jazakumullahu khairan. Selanjutnya untuk memaksimalkan waktu dengan sebetulnya, dan kami mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya asatidzah, agar kiranya bisa diaktifkan kameranya untuk lebih menghidupkan kegiatan kita malam hari ini. Jadi sekali lagi untuk asatidzah, mohon kiranya untuk diaktifkan kameranya untuk lebih menghidupkan kegiatan kita. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Kamal LCMA Habibullah kami persilakan untuk memandu daurah bekal Ramadan nasional dengan tema Ramadan dan keluarga bersama Yayasan Amal Jariah Indonesia. Dan Ustaz dengan hormat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أما بعد. وفي هذه الليلة المباركة وهي ليلة الاثنين 22 من شعبان سنة 47 بعد 400 وألف نلتقي في هذه الدورة المباركة وهي الدورة حول رمضان تحت العنوان رمضان والأسرة. فإن شهر رمضان ليس موسما فرديا للعبادة فحسب، بل هو مدرسة إيمانية تبنى فيها الأسر. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن رمضان والأسرة. وفي هذه الفرصة معنا فضيلة الشيخ دكتور ماجد العسكر حفظه الله تعالى، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة العربية السعودية. لا نطيل مجهودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم. معلش يا شيخ ميكروفون سجل. أي لم يتضح. طيب عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المسلمون في إندونيسيا، بارك الله فيكم جميعا. ممكن تترجم مباشرة بشكل مختصر حتى لا نطيل عليكم. نعم تفضل شيخ. أبدأ أيضا أقول الحمد لله مصرف الليل والنهار ومقلب الشهور والأيام، وصلى الله وسلم على خير من صلى وصام وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام، وعنا معهم بمنه وفضله وكرمه. أيها الأحبة، أنا سعيد بهذا اللقاء معكم في هذه الليلة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan
malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucapkan rasa syukur atas kegiatan daurah Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan manfaat dan keberkahan dari acara kita pada malam hari. Nah. حياكم الله يا الأحبة في مكسر وما حولها باري أظن، وفي سدراب وغيرها، وأيضا نرحب بالإخوة أظن من بقية المناطق في أندونيسيا العزيزة. بارك الله فيكم جميعا. وأظن هذا الوقت كنت أظن الوقت سيكون مبكرا، لكنني أعتذر أن الوقت بالنسبة لكم متأخر في الليل. نعم. Beliau menyapa kepada kita semua yang hadir, terkhusus yang peserta dari Makassar dan sekitarnya, wilayah Sidrap, yang beliau pernah bersilaturahim dan berziarah di Kabupaten Sidrap. Dan beliau mohon maaf jika acara kita ini waktu kita di malam hari untuk waktu Indonesia Tengah, dan adapun beliau di waktu asar sekarang jam 4 sore. Nah, كنت أتمنى أن الوقت أوسع ويكون في وقت مناسب لكم، ليس متأخرا، لكن لذلك ستكون كلمة قصيرة فقط، ثم بعد ذلك نفتح الوقت للسؤال. Kami mengira bahwa waktunya adalah waktu yang luas, ya, misalnya pagi sampai siang, namun tidak mengapa pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa poin-poin dan nasihat-nasihat untuk kita, dan lebih dari waktu itu kita mempergunakan untuk tanya jawab. نعم، في الحقيقة قد سعدت كثيرا بزيارة أندونيسيا مناطق كثيرة، وقريبا كنت فيها وفي مكسر وسلاويسي في بعض المناطق، وأنا سعيد جدا بلقائي بكم مرة أخرى، وإن شاء الله نزوركم في بلادكم بإذن الله. وكذلك تزورون مكة والمدينة للحج والعمرة بإذن الله تعالى. Dan beliau mengucapkan rasa bahagia beliau pernah mengunjungi Sulawesi Selatan, secara khusus Makassar dan beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, dan mudah-mudahan ziarah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bertemu pada malam hari ini bersama-sama mendengarkan kajian dari daurah Ramadan kita. Nah. سنتكلم قليلا فقط عن استقبال رمضان وما هو فضل هذا رمضان، ثم بعد ذلك بعض النصائح للأسرة كيف نستفيد من رمضان. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa poin tentang keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Setelah itu kita akan menghubungkan tentang bagaimana bulan suci Ramadan ini dengan keluarga kita, ya, bagaimana hubungan antara Ramadan dan kehidupan keluarga kita. أيها الأحبة، هذا فضل من الله عظيم، وهو أن رزقنا هذه المواسم التي كلها تمتلئ بمضاعفة الحسنات. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan lipatan-lipatan ganda pahala, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. نعم. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga itu semuanya terbuka dan tidak ada satupun yang tertutup, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup dan tidak ada satupun pintu yang terbuka. وهذا دليل على رحمة الله عز وجل تتنزل في هذا الشهر.
Ini menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya banyak rahmat karena pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka semuanya tertutup. وينادي مناد في أول ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dan di awal Ramadan bersuruhlah yang ada di langit dengan mengatakan ya baghiyal khairi aqbil, wahai pecinta-pecinta kebaikan mendekatlah, wahai perindu-perindu kebaikan marilah beramal, wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan duhai para penjahat, para pelaku keburukan, aksir, berhentilah, jangan kerjakan keburukan-keburukan itu di waktu yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. وجاء في الحديث نفسه في صحيح البخاري وغيره ولله عتقاء وذلك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya setiap malam dari malam-malam Ramadan akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi setiap malam-malam Ramadan. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر بركة. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya telah datang bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, mubarak, yaitu penuh dengan keberkahan di dalamnya. يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة. Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan. ويحط الخطايا يعني الذنوب. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan. ويستجيب الدعاء. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa bulan suci Ramadan. فينظر الله إلى تنافسكم فيه يعني تنافسكم في الأعمال الصالحة فينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم الملائكة. Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikan dari hamba-hambanya yang berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba-hambanya yang berlomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم فأروا الله من أنفسكم خيرا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saya ingin menginginkan kebaikan dan melihat kebaikan dari kalian. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. Dan orang-orang yang tidak menyukai Ramadan, maka Allah mengharamkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهو سبب لمغفرة الذنوب كلها. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. نسأل الله جل وعلا أن يشملنا برحمته في هذا الشهر العظيم وأن يغفر ذنوبنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang berberkah bagi kita, mendapatkan kebaikan dari kita dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. وأن يجعلنا من عتقائه من النار ووالدينا والمسلمين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari api neraka, orang tua kita, masyarakat kita, anak-anak kita dan seluruh kaum muslimin. لذلك أول ما نستقبل رمضان بالتوبة النصوح، التخلص من الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار. Oleh karenanya, satu hal penting yang perlu kita kerjakan sebelum masuk di bulan suci Ramadan adalah taubat nasuha. Kita menyesali dosa-dosa kita, menangisi dosa-dosa kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan, dan ini merupakan taubat nasuha. والتخلص من حقوق العباد، من كان لأحد عنده شيء فليتخلص منه أو أخطأ في حق أحد فليطلب منه السماح والعفو. Yang kedua, selain kita bertaubat nasuha sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah jika kita punya kesalahan kepada orang lain atau kita pernah menzolimi orang lain, saudara kita, teman kita, tetangga kita, maka sebelum masuk Ramadan kita minta maaf kepadanya, kita kembalikan haknya kepadanya, karena ini bisa menghambat amalan kita di bulan suci Ramadan. وعلينا أن نجدد العهد مع الله عز وجل
ونقلع عما يغضب الله سبحانه وتعالى من الآن قبل رمضان. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mendatangkan, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya seperti dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. مهما بلغت ذنوبنا فإن الله جل وعلا أعظم منا رحمة وإقبالا على عبده إذا تاب عليه سبحانه. Dan bagaimanapun besarnya dosa kita, luasnya dosa kita, tingginya dosa kita, ketika kita memohon ampun dan beristighfar dan taubat nasuha dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang begitu luas yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan. ثم علينا أن نعزم على العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل في هذا الشهر. وهذه النية ينبغي أن تكون من قبل رمضان، أن ننوي أن نجتهد في العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل. Kemudian yang keempat yang perlu menjadi persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah tekad yang kuat untuk beramal soleh. Tekad yang kuat untuk memperbaiki amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Seperti sholat kita, mengaji kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Dengan tekad yang kuat ini akan berpengaruh dalam ibadah kita di bulan Ramadan. نحن ليس بيننا وبين رمضان إلا يومين أو ثلاثة وربما بعضنا يموت قبل ذلك لا ندري. Dan kita dengan Ramadan, antara kita dengan Ramadan sisa 2 hari lagi atau 1 hari lagi. Dan tidak ada yang menjamin bahwasanya ada orang yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan tahun ini. وبلوغ رمضان نعمة عظيمة تقرب العبد إلى الله عز وجل. هذه من مواسم الخيرات فتزيد في عمله الصالح. Dan bertemunya seorang hamba dengan bulan suci Ramadan adalah rahmat, karunia yang besar yang kita dapatkan. Karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan musim-musim kebaikan di dalamnya dan pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أولا أيها الأحبة لابد أن ندرك ما هي الحكمة من رمضان ومن الصوم. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya apa hikmah daripada pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. الصوم ورمضان ليس للتعب والمشقة، وأيضا أن يكون هناك علينا تعب من الصوم وترك الأكل والشرب. لا يريد الله عز وجل أن يعذبنا بذلك. نعم. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan atau puasa yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak menginginkan kita untuk kesusahan atau keletihan, atau Allah ingin mengazab kita dengan adanya puasa ini. Ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita. قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا فنادانا باسم الإيمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون. إذن أعظم حكمة لهذا الصوم ورمضان هو تحقيق العبودية لله والتقوى. Kemudian, kalau begitu apa sebenarnya hikmah daripada persyaratan puasa? Kalau Allah tidak ingin mengazab hambanya, ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman saja. Karena ditetapkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi, hikmah yang ingin Allah inginkan kepada hamba-hambanya yaitu bertakwa. رمضان موسم للخيرات حتى يجدد الإنسان عهده مع الله ويقبل عليه ويكثر من الطاعات. Bulan suci Ramadan adalah termasuk musim-musim kebaikan yang dimana seorang hamba diinginkan untuk bersemangat ketika memasuki musim tersebut, beramal soleh di musim tersebut, karena ini adalah kesempatan yang tidak semua diberikan oleh hamba-hamba yang lain. ومن رحمة الله بنا وفضله علينا سبحانه أن يعطينا هذه المواسم حتى تزيد أعمالنا. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah
Kita diberikan bulan suci Ramadan ini ya agar kita bisa memperbaharui iman kita dan memperbanyak ibadah kita dengan benar di bulan suci Ramadan. رمضان والصوم خاصة يعود الإنسان أنه يستجيب لأمر الله ويكون منقادا لأمره. أمرنا الله جل وعلا بالصلاة فصلينا وأمرنا بالصوم فصمنا. Dan hikmah kenapa pensyariatan Ramadan atau puasa secara khusus di bulan Ramadan ini agar kita bisa betul-betul menjadi hamba yang nurut, menjadi hamba yang penurut, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memerintahkan kita salat, ya kita salat. Allah memerintahkan kita puasa. Jadi ini seorang hamba harus tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. فنحن بهذا نحقق العبودية لله وحده. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu mewujudkan hak-hak seorang hamba, ya kewajiban seorang hamba untuk beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الصيام خاصة يتحقق الإخلاص لله عز وجل. يقول العلماء أن الإنسان يستطيع أن يفعل كثيرا من الأعمال أمام الناس، أما الصوم فهو أمر يمكن أن يفطر بدون أن يشعر به أحد. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang sangat menjaga keikhlasan. Ya, di mana kata para ulama kita bahwa seluruh amalan-amalan soleh itu bisa terlihat. Ya, sholat itu bisa terlihat, zakat itu bisa terlihat, haji bisa terlihat. Tetapi puasa itu adalah amalan yang rahasia. Sehingga dengan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melatih diri untuk menjaga keikhlasan kita. وفي الصوم وفي رمضان نتعود على مراقبة الله عز وجل على التقوى والانقياد إليه والخوف منه. Dan di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik oleh Allah sebagai hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berani untuk makan dan minum di bulan Ramadan di siang hari. ورمضان مدرسة يجاهد الإنسان فيها نفسه فيتعود على ذلك حتى إذا انقضى رمضان أصبح مؤمنا قويا. Dan bulan suci Ramadan adalah ibarat sekolah atau ibarat pesantren yang Allah jadikan dia sebulan untuk kita bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita membawa takwa, kita membawa iman di dalamnya karena kita telah dilatih selama sebulan. وفي رمضان مدرسة للصبر فيصبر عن الطعام وعن الشراب ويصبر كذلك عن الحرام. Di bulan suci Ramadan adalah sekolah yang kita dididik untuk menjadi orang yang sabar, orang yang lebih sabar. Di bulan suci Ramadan kita tidak makan, tidak minum, padahal itu makanan kita, itu minuman kita. Tapi kita tidak makan dan tidak minum sebagai bentuk kesabaran atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. والصبر على طاعة الله عز وجل. Dan ini adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. من صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك وصدقة. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya seperti sholat, sedekah, berzikir, dan amalan soleh yang lainnya, ini tentunya membutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya. ولذلك سمي في الحديث بشهر الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو من أسباب عظم الأجر. Dan puasa ini menjadi amalan yang hebat karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang bersabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Dan puasa itu adalah ibadah yang mendatangkan kesabaran. Sehingga dengan itu Allah memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa atas kesabarannya. إذن بعد هذه المقدمة أريد أن لا نطيل فندخل مباشرة كيف نربي أنفسنا وأولادنا وأسرتنا في رمضان. Dan ini beberapa poin yang ingin kami sampaikan tentang pengantar seputar kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, dan kita akan beralih pada pembahasan bagaimana kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita di bulan suci Ramadan. ينبغي أولا كما قلنا أن نربي أنفسنا الوالدان وأن يكون قريبا من الله عز وجل ويكون قدوة لأولادهم في فعل الخير وترك الحرام. Yang paling penting dalam
keluarga dan Ramadan adalah orang tua yang menjadi kudwah, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu menjadi contoh yang baik di bulan suci Ramadan. نعم كذلك على الوالدين النصح باللين والرفق والحكمة، وألا يكون هناك إجبار على الصوم أو صلاة التراويح وغيرها، وإنما يكون بذلك بتودد ومحبة. Dan seorang orang tua, bapak dan ibu ketika mendidik anaknya untuk melatih berpuasa, datanglah dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta. Jangan dengan terpaksa kita memaksa anak kita untuk berpuasa atau untuk sholat misalnya, ya, yang mana kita berusaha untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang rahmat, yang kasih sayang. والأولاد والبنات إذا رأوا من الوالدين إقبالا على الله عز وجل وكثرة من الصلاة والصوم هم سيقتدون بهم مباشرة. Masya Allah. Beliau mengatakan bahwasanya seorang anak ketika melihat orang tuanya, ayah dan ibunya beribadah kepada Allah, bersemangat di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan ibadah yang lainnya, maka anak tersebut akan termotivasi secara otomatis. Anak tersebut akan semangat karena melihat orang tuanya juga memperlakukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. وأهم أمر سيتأثرون به هو حسن الخلق، فإذا وجدوا فيك أخلاق المسلم، أخلاق الصائم المتقي لله عز وجل، سيتأثرون بذلك. Dan sifat yang paling agung yang perlu untuk kita perbaiki adalah menampilkan akhlak yang baik, berperilaku dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itulah yang menjadi dakwah, yang menjadi efek agar keluarga kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan amal soleh di bulan Ramadan karena melihat contoh-contoh yang baik yang ada di dalam rumah. ولذلك فإن رمضان والصوم من حكمه أن يتعود على حسن الخلق وعلى ضبط النفس. Dan di antara hikmah puasa dan bulan suci Ramadan ini ada bahwasanya kita diberikan pendidikan oleh Allah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan lingkungan-lingkungan yang ada di bulan Ramadan, dengan lingkungan yang positif, sehingga dengan itu kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من لم تكن أخلاقه أخلاق المسلم فإنه لا حاجة لصومه وتركه للطعام والشراب، لأن المقصود ليس هو الطعام والشراب بل تربية النفس. Oleh karenanya dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perkataan dusta atau beramal dengan perbuatan dusta itu, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Berarti dalam hadis ini mengatakan bahwa puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa itu adalah agar kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang buruk. Sehingga jika kita berbuat buruk di bulan Ramadan atau berkata yang dusta di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan membutuhkan puasa kita. Jadi intinya adalah akhlak, bukan sekedar makan dan minum. لذلك علينا أن نكثر من الوعظ والنصح لهم. Oleh karenanya kita sebagai orang tua فضل الصوم وفضل رمضان. Untuk senantiasa selalu mengingatkan keluarga kita untuk berakhlak yang baik, untuk berpuasa dengan baik, untuk bersemangat dalam ibadah, karena nasihat itu berpengaruh bagi keluarga kita. وأن ينبغي أن يكون في البيت في رمضان نأخذهم إلى المساجد حتى يتعلموا ويتأثروا بالناس، يصلوا معهم التراويح ويسمعوا بعض المحاضرات والدروس. Oleh karenanya keluarga kita juga digiring untuk rajin ke masjid, untuk mendengarkan ceramah, untuk melihat orang-orang yang beribadah di masjid. Ini akan berpengaruh dalam ibadah kita ketika kita melihat orang-orang yang semangat beribadah, maka kita pun juga ikut. وكذلك يمكن أن توضع دروس في المسجد تعليم لهم بما يناسبهم. Dan seyogyanya di masjid itu ada pelajaran-pelajaran yang intens untuk diajarkan kepada umat, sehingga dengan itu
masyarakat bisa mendapatkan manfaat daripada keberadaannya di bulan suci Ramadan. فيمكن أن يتعلموا بعض الأحكام بما يناسبهم من الكتب اليسيرة، وكذلك يتعلمون قراءة القرآن خاصة في رمضان. Dan di bulan suci Ramadan, seyogyanya di masjid-masjid itu diajarkan buku-buku yang ringkas berkaitan tentang fikih Ramadan dan belajar tahsin Al-Quran, karena ini adalah momen di mana semua orang ingin berubah, di mana semua orang ingin mendapatkan kebaikan, sehingga seyogyanya masjid itu memanfaatkan momen ini dengan mengajarkan kepada umat hal-hal yang bermanfaat. وكذلك ينبغي أن نقرأ في التفسير ويتعلمون تفسير القرآن ولو بعض الصور القصيرة. Dan seyogyanya ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat dan diberikan pelajaran-pelajaran tentang tafsir Al-Quran dan terutama berkaitan tentang ayat-ayat puasa. سواء في المسجد أو في البيت. Baik di masjid maupun di rumah. كذلك يمكن أن يقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم. Dan juga kita bisa membaca kisah orang-orang soleh terdahulu seperti kisah para sahabat agar bisa menumbuhkan iman ini untuk termotivasi dalam beribadah. ونعودهم خاصة في رمضان على أذكار الصباح والمساء وعلى الدعاء عند السحور وعند الإفطار. Dan untuk diajarkan kepada keluarga kita untuk terbiasa berdoa ketika berbuka puasa, ketika ingin melaksanakan sholat, dibiasakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena momen Ramadan itu adalah momen yang baik untuk mendidik keluarga dengan doa-doa. ونحرص على تطبيق السنة نحن وأولادنا في البيت بالإفطار مبكرا والاستعداد قبل الإفطار للدعاء والذكر. Dan kita mengajarkan kepada keluarga kita untuk mengamalkan sunnah. Di antara sunnah yang beliau sebutkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, jadi sebelum berbuka puasa makanan sudah siap, ya, kemudian keluarga duduk di depan makanan, kemudian berdoa, karena doa di waktu sebelum berbuka adalah doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم ونعودهم أن لا يكون همهم هو الأكل والشرب. Dan kita mengingatkan bahwasanya bukan tujuan kita untuk memperbanyak makan di bulan Ramadan atau dengan berbagai macam jenis menu, tetapi yang diinginkan adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat ini dan kita bisa mengamalkan sunnah yang ada di dalam rumah. وكذلك وقت السحر الدعاء فيه دعاء فاضل في وقت السحر قبل أذان الفجر. Begitupun juga di waktu sahur itu dibiasakan untuk keluarga kita untuk berdoa di waktu sahur, bangun di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur. ونتعود نحن وإياهم على الاجتماع لأن هذا يؤلف القلوب ولا يأكل كل واحد وحده. Nah, dan ini juga catatan bagi kita semua keluarga agar sahur atau setiap momen ketika kita menikmati makanan itu kita berkumpul, ayah, ibu, anak-anak. Kata beliau, jangan ada yang makan sendiri-sendiri. Bapaknya makan sendiri di kamar, ibunya juga sendiri, anaknya juga makan sendiri. Itu bukan pendidikan yang baik dalam keluarga. ولا بد دائما أن نكرر عليهم أن الله يعبد في كل شهر وليس في رمضان فقط. Dan dalam selingan-selingan seperti ini, ya, itu perlu bagi orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anaknya dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak hanya disembah di bulan Ramadan, tetapi Allah itu ada di bulan-bulan apapun, Allah tetap ada. Jadi Allah bukan hanya ada di bulan Ramadan. كذلك لا بد أن نبتعد نحن والأسرة جميعا عن أي شيء يلهينا عن ذكر الله وعن الصوم. Dan kita juga mengingatkan kepada keluarga kita agar tidak berpaling kepada hal-hal yang bisa merusak ibadah kita di bulan Ramadan atau bisa merusak ibadah puasa kita di bulan Ramadan. مثل الاشتغال بالبرامج التلفاز التي كثير منها ليس جيدا وربما تضيع الأوقات أو يرى فيها شيئا لا يجوز.
Seperti misalnya ketika kita dilalaikan dengan program-program TV, misalnya di waktu sahur atau di waktu buka, biasanya tampil di waktu-waktu mustajab program-program TV ini, atau di medsos misalnya, maka kita berusaha untuk tidak dipalingkan dengan itu dan tetap fokus dalam ibadah kita. وكذلك الانشغال بهذه الجوالات التي تسرق الأوقات وتضيع رمضان. Dan beliau juga mengatakan bahwa termasuk juga HP yang kita selalu pegang ini akan bisa menghabiskan waktu kita. Bisa jadi kita tertunda mengaji, tilawah Al-Quran, gara-gara kita ya disibukkan dengan media sosial. ونحرص دائما على ختم القرآن أكثر من مرة. Kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali di bulan Ramadan. لأنه شهر القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم فيه. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan malaikat Jibril datang setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا التوبة النصوح وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم ولوالدينا وللمسلمين جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua yang hadir dan yang tidak hadir dengan bulan suci Ramadan, dan semoga kita bisa memperkuat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya Allah mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang tercinta kita, sehingga Allah ridha kepada kita. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه للعمل الصالح والصوم والقيام والقرآن وذكر الله. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan dalam beramal, kemudahan dalam beramal saleh di bulan suci Ramadan. وأن يعيننا فيه على ما يحب ويرضاه. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. لك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا فتنة فاقبضنا إليك وبلغنا من الغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب جنانك، اللهم أبعدنا عن سخطك ونيرانك، اللهم اجمعنا بحبيبك ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا في زمرته واحشرنا في زمرته، اللهم وظلنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ومن المتبعين لسنته، اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكفر سيئاتنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم أجب دعواتنا، اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم قوي المسلمين، اللهم قوي المسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين، وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا جميعا من أتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di akhir majelis ini beliau berdoa, yang mana doa tersebut beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal soleh dan dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berRamadan dengan sebaik-baiknya. Dan beliau juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Beliau mendoakan kepada kita semua untuk bisa semangat dalam beribadah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita di bulan suci Ramadan, kita tidak keluar di bulan suci Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita dimanapun kita berada. الحقيقة أشكركم جميعا أيها الإخوة على استماعكم وصبركم، ومن أراد الخروج فلا بأس
لأن أظن الوقت يتأخر عندكم. فالآن نستمع إلى الأسئلة، من أراد البقاء لا بأس. طيب لا يا شيخ، بارك الله فيك، عادي يا شيخ. نعم، ما في لا بأس، بأس. هذا السهر، السهر لطالب العلم. نعم، السهر لطالب جميل، العلم. ماشي. نعم. تفضل إذا في أي سؤال. Baik, absyir, barakallahu fiik. Baik, setelah beliau memberikan beberapa nasihat kepada kita, beliau pada kesempatan ini kita membuka sesi tanya jawab bagi peserta daurah Ramadan Dermah Nasional yang memiliki pertanyaan, maka silahkan dikirim di kolom komentar. Ya, atau ingin bertanya langsung, maka silakan emoticon angkat tangan. Silakan, dipersilahkan. طيب يا أستاذ Absyir. صبران، نحن إن شاء الله لعلنا في هذه الأيام ننسق لقاء آخر إذا أردتم. ما شاء الله. يمكن أيضا يكون في بكاسيا أو غيرها، لكن كله سينقل. يمكن نتكلم عن بعض التنبيهات والأحكام في رمضان والتراويح. Absyir ya Syekh. إن شاء Insyaallah. الله. Beliau mengatakan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi dalam acara-acara seperti ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Jawa juga bisa bergabung atau bisa sama-sama bergabung dan mendapatkan manfaat dalam daurah. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung atau di komentar. Ada 3 pertanyaan di kolom komentar ya. Yati, Pak Agus Senal sama Yulia. Baik, barakallahu fiik. جاء السؤال يا شيخ بارك الله فيك. السؤال يقول بارك الله فيك: ما هو علامات أنه من الفائزين في شهر رمضان؟ هذا الجواب يحتاج إلى يعني محاضرة كاملة، لكن نحن نقول أنت اجتهد وأقبل على الله عز وجل بقلب صادق، وأحسن الظن بالله عز وجل. Nah. Baik, pertanyaan masuk mengatakan apa tanda-tanda manusia yang berhasil di bulan suci Ramadan. Kata beliau, jawabannya ini tentunya pertanyaan yang harus ya dibuatkan kembali majelis baru ya, karena ini tentunya jawaban yang panjang. Siapakah orang-orang yang berhasil di bulan suci Ramadan? Namun kita akan menyebutkan beberapa sebagai ringkasan. Nah. واحذر من الشيطان، لأن الشيطان يمكن أن يقول لماذا ربما لا يتقبل الله منك، فهو يريد أن يصرفك عن العبادة والتوبة أو يكبر ذنوبك أمامك، فأنت لا تيأس من رحمة الله عز وجل، واجتهد مهما كنت مفرطا، فلا بد أن تقبل على الله عز وجل فإنه عظيم سبحانه وحليم. Baik, kata beliau bahwasanya di antara tanda-tanda orang-orang yang berhasil di bulan suci Ramadan adalah mereka yang terhindar dari godaan-godaan syaitan, dan dia berusaha untuk menguatkan dirinya untuk tidak tergoda dengan godaan-godaan syaitan atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan itu أنا لا أسمع الصوت الآن يا أستاذ. تفضل شيخ. هو يقطع، لا أدري، وأيضا الكاميرا تغلق. تفضل، هل عندك سؤال آخر؟ Baik, barakallahu fiik. Kita melihat soal yang lain. Bisa disebutkan soalnya? Pertanyaan yang pertama tadi Ustaz ini dari Ibu Budiati. Coba ulangi. Yang pertama tadi Ustaz, pertanyaan dari Ibu Budiati, bagaimana menghilangkan mindset anak yang dulu sebelum balik semangat puasa tilawah karena adanya janji hadiah di akhir Ramadan. Bagaimana agar niatnya lurus untuk Allah Ustaz?
طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال يقول يا شيخ بارك الله فيك بأن كيف يكون الولد ليس همه الهدية أو الجائزة في الصوم كامل، يعني كيف يكون بأن همه الأجر من الله عز وجل؟ نعم، هذا سؤال جيد ومهم جدا. علينا أن نربيهم على تقوى الله عز وجل، وأننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن لا بأس خاصة الصغير جدا أن يعود أحيانا أن يعطى من باب التشجيع، يعطى بعض لكن لا يعلق بذلك، لا يقال دائما. لا بد أن نربطه بالله، وأننا نعلمه أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أنعم علينا بهذه الأنعام والأكل والشرب، ولا بد أن تذكر له أحوال الفقراء، وأن هذه نعم الله، فلا بد أن نشكر الله بعبادته. Baik. Jadi kata beliau bahwasanya agar anak itu tidak mindset bahwasanya dia berpuasa karena hadiah dari orang tuanya, maka kita harus selalu mengingatkan bahwa kita berpuasa ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memberikannya hadiah, kita boleh memberikannya ucapan terima kasih atas kerja kerasnya dalam beribadah. Tetapi selalu kita ikat dengan mengatakan bahwasanya saya kasih hadiah ini nak, tapi ingat ini kita kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu bisa berubah pikirannya bahwasanya dia berpuasa bukan karena hadiah tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. الحقيقة هذا كما قلت السؤال مهم جدا، لذلك نحذر أن نربيهم دائما على الهدايا في الدنيا فقط، وأن يأخذ أجرا على العبادة، هذا غلط، لا نفعله دائما. لا بد مع ذلك أن نربيه على تقوى الله عز وجل، وأن الله يستحق الشكر والعبادة، وأن ما عند الله أعظم. Ya, perlu juga selalu diulang-ulangi bahwasanya selalu memberikan hadiah setiap anak kita berprestasi dalam ibadah itu semuanya sesuatu yang keliru, yang perlu untuk diluruskan. Yang benar adalah bahwasanya kita boleh sekali-kali boleh memberikan hadiah, tetapi jangan selalu. Karena nanti mindsetnya anak-anak kita bahwasanya saya beribadah ini untuk dapat hadiah dari orang tua. Kita harus sampaikan bahwasanya ini memang kewajiban kita. Ini kewajiban kita sebagai seorang hamba, kita diciptakan oleh Allah. Cara berterima kasih kita kepada Allah ya beribadah. Cara berterima kasih kita kepada Allah ya puasa. Dan apa yang Allah siapkan bagi kita di surga itu jauh lebih besar daripada hadiah yang kita berikan kepada anak. Itu harus terus disampaikan ke anak kita setiap kali berprestasi dalam beribadah. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يعودون أولادهم على الصوم شيئا فشيئا بالتدريج، وكانوا يشغلونهم بأي شيء آخر حتى ينسوا الجوع. Dan dulu orang-orang soleh itu mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa. Dan ketika anak-anak itu sudah mulai merasa capek, sudah mulai merasa letih, maka disibukkanlah dengan hal yang lain. Ya, diberikan mainan, kemudian dia sibuk dengan mainan tersebut sehingga dia lupa laparnya ketika berpuasa. Nah, soal akhir. Baik. Silakan Ustaz Aman, soal yang lain, pertanyaan yang lain. Jadi mungkin perlu harus berapa kali khatam di bulan Ramadan? Ya, ini pertanyaan dari Surya. Silakan. بارك الله فيك. السؤال يقول يا شيخ بارك الله فيك أحسن الله إليك، يقول كم مرة نختم القرآن في شهر رمضان؟ ليس هناك ختم القرآن، ليس واجبا أولا، هو سنة مستحبة، ولكن ليس هناك عدد معين، كل يجتهد حسب استطاعته. من الناس من يستطيع يكون فارغا، فالأفضل له أن يختم كثيرا على الأقل كل 3 أيام، ولكن بعض الناس لا يتيسر له ذلك لكثرة العمل، فهو في عمله على أجر عظيم أيضا، لا بأس. Baik, barakallahu fiik. Jadi berapa kali khatam di bulan suci Ramadan? Pertama, tidak ada jumlah yang ditetapkan dalam agama kita, dan khatam Al-Quran itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan dulu para salaf paling minimal itu 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Dulu orang-orang soleh melakukan demikian. Tetapi
setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan dia bisa mengarahkan dirinya kepada ibadah yang lain. Mungkin ada orang yang tidak kuat khatam tetapi dia kuat sholat sunnah misalnya. Maka semua orang itu yang memiliki kemampuan ibadah yang lain. Tetapi di bulan suci Ramadan hendaknya kita menghatamkan Al-Quran. هنا أنا سأنبه هذا السؤال جيد جدا وهو نريد أن ننبه إلى أمور. أولا العمل واجب والبحث عن الرزق وهذا فيه أجر عظيم وقد ينشغل الإنسان به فهو ينشغل بأمر واجب وجهاد يؤجر عليه. Dan jadi perlu kita perhatikan bahwasanya mencari nafkah itu hukumnya wajib. Ya, kita mencari nafkah untuk keluarga kita itu hukumnya wajib dan itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذلك لا يحزن إذا كان ينشغل بطلب الرزق ويحزن أنه لم يقرأ فهو يستطيع قدر المستطاع أن يقرأ في أي وقت وهو يعمل لا بأس أو يسمع القرآن سماعا فهذا أيضا يؤجر عليه. Baik, ketika seorang itu sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan dia tidak sempat khatam misalnya atau kurang baca Quran, maka dia tidak boleh sedih. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pahala dari jalur yang lain, seperti dia mencari nafkah itu wajib, ya, dan memberikan nafkah untuk keluarga itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal dia memaksimalkan kehadirannya ketika dia bekerja, di waktu-waktu istirahat dia mengaji atau dia mendengarkan. Insya Allah mendengarkan Al-Quran itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. وينبغي أن نتنبه أيها الإخوة المسلمون جميعا أن القرآن ليس خاصا برمضان فقط بل ينبغي أن نختم القرآن ونعتني بالقرآن في كل أيامنا. Dan perlu menjadi catatan bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran itu bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi kita harus punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. ولكن السلف الصالح كانوا إذا جاء رمضان اشتغلوا بالقرآن أكثر من غيره بل بعضهم يترك مجالس العلم. Tapi orang-orang soleh terdahulu ketika datang bulan suci Ramadan bertambah semangatnya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan sebagian dari mereka itu memberhentikan atau meliburkan kajiannya dan fokus terhadap mengaji atau tilawah Al-Quran. وبعضهم كان ربما يختم كل يومين كالإمام الشافعي رحمه الله. Dan seperti sebagian salaf seperti Imam Syafi'i mengkhatamkan sampai 60 kali di bulan suci Ramadan. بل بعضهم ربما يختم في اليوم الواحد مرتين وهذا موجود حتى من المعاصرين. Dan sebagian orang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Dan itu ada. Orang-orang yang sekarang masih hidup itu ada yang mengkhatamkan sehari 2 kali. وقال العلماء هذا خاص بفضيلة رمضان. Dan itu kata para ulama kita. الأفضل أن لا يقرأ في أقل من 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يختم في كل 3 أيام ولا يزيد عن ذلك أو كل 7 أيام لا بأس. Baik, oleh karenanya para ulama kita mengatakan menghatamkan Al-Quran itu paling cepat itu 3 hari sekali, paling cepat, atau 7 hari sekali. Tetapi sebagian ulama mengkhususkan Ramadan itu boleh menghatamkan Al-Quran sebelum 3 hari. Ya, boleh khatamkan sehari sekali, 2 hari sekali. Ya, dan ini merupakan kekhususan bagi bulan suci Ramadan. Tetapi kata beliau yang afdal tetap tidak kurang dari 3 hari. Tidak kurang dari 3 hari. والأهم أيها الأحبة ليس مجرد القراءة السريعة إنما الأهم هو الفهم والتدبر. فلو قرأت مرة واحدة في الشهر كله بتدبر وتقرأ في كتب التفسير وتتأمل في الآيات خير من الذي يختم أكثر من مرة سريعا جدا. Nah, beliau menekankan di sini para peserta daur sekalian bahwa membaca Al-Quran itu bukan dilihat daripada khatamnya berkali-kali atau banyaknya kita membaca Al-Quran atau cepatnya kita baca Al-Quran. Tetapi yang paling penting adalah kita membaca Al-Quran bersama dengan tadabbur, bersama dengan pemahaman terhadap Al-Quran, membaca terjemahannya. Oleh karenanya, ya, di masjid-masjid kita itu ada program yang mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan terjemahan. Dan ini petunjuk, ya, ini petunjuk dari Nabi SAW agar Quran itu tidak hanya dibaca cepat dan hilang hati kita, tidak ada kehusyuan dalam hati kita. Tapi kata beliau, walaupun kita cuma baca 1 surah, tapi dengan pemahaman, dengan tadabbur, dengan hikmah yang kita bisa
pelajari dari terjemahannya, itu yang lebih baik daripada membaca berkhatam-khatam dan kita tidak berusaha untuk memahami. Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Soal berikutnya. Ustaz, ada yang resign Ustaz Ruslan dari tadi ini mungkin mau bertanya langsung oleh Ustaz Ruslan. Oh, silakan. Silakan Ustaz. Ustaz Ruslan. Afwan Ustaz, خلاص. Kelas ya? Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Oh, iya. Pertanyaan berikutnya. Lawan Yusri mungkin mau bertanya langsung. Oke, silakan. Baik, syukran Ustaz. Kedengaran suara saya Ustaz? Nah. Baik, langsung saja Ustaz. Pertanyaannya, ya, terkadang kita berada di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu, semangat kita untuk melakukan kebaikan itu besar, atau semangat untuk melakukan ibadah itu besar. Cuman terkadang di tempat-tempat tertentu juga atau di waktu-waktu tertentu juga semangat kita untuk melakukan kebaikan itu malah kendor atau malah turun. Nah, saya minta arahannya Ustaz atau tipsnya gimana untuk meminimalisir biar gimana iman atau keistiqomahan itu tetap stabil. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Syekh, السؤال يقول أحسن الله إليك. طبعا بعض الأوقات وبعض الأماكن نشعر بأن إيماننا يزيد ونحن نتحمس في العبادة، لكن في جاء بعض الأوقات نحن ضعفاء في الإيمان ونحن ضعفاء في العبادة. فالسؤال يقول كيف نكون في أحسن الحال، يعني لا ننزل لكن نحن نستطيع العبادة في وقت يعني الإيمان يكون ضعيف. هذا أمر طبيعي في كل الناس، حتى الصحابة شكوا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة البشر، لا بد أن نعرف ذلك. فنحن نجاهد أنفسنا قدر المستطاع ونتقرب إلى الله عز وجل، كلما أكثرنا من الذكر والعبادة نحن نتقوى أكثر. Perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang kita alami dan semua kita alami itu adalah sesuatu yang tabiat manusia. Ya, ada kalanya kita semangat dalam beribadah dan ada kalanya kita turun dalam ibadah. Semua merasakannya. Bahkan sampai sahabat pun itu merasakan. Ya, kadang dekat dengan Nabi semangatnya tinggi, jauh dari Nabi ya semangatnya turun. Nah, bagaimana tipsnya agar kita tetap stabil dalam beribadah, tidak futur, jatuh? Maka kata beliau memperbanyak doa dan zikir. Ya, karena doa dan zikir itu adalah obat agar kita kembali semangat, kita meminta kepada Allah, karena sesungguhnya yang membuat kita kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. وعود نفسك كثرة العبادة، جاهد نفسك حتى تلين النفس، تلين وتتغير أكثر من العبادة حتى تتعود عليها، وخاصة ذكر الله لأنه سهل. Nah, dan tips yang lain bahwasanya kita harus memaksakan diri untuk beribadah. Kita harus paksa diri kita untuk beribadah. Kita sedang loyo, kita berusaha untuk paksa diri kita untuk beribadah. Ya, kalau kita tidak berada di ibadah tersebut, kita pindah ke ibadah yang lain. Ya, misalnya kita rajin mengaji, kita lagi lemah, kita cari ibadah yang lain, mesti sholat atau silaturahim, itu juga ibadah. Jadi kalau kita jatuh di ibadah ini, kita berusaha untuk memaksa diri kita untuk ke ibadah yang lain. Karena ibadah itu bukan cuma satu pintu, tapi banyak pintu-pintu yang Allah sediakan untuk hamba-hamba. وأحسن ما يعين في هذا الزمن وزمن الفتن كثيرة هو الصحبة الصالحة، تبحث عنهم وتلازمهم، يذكر بعضكم بعضا. Ini juga tips kepada kita semua. Salah satu tips agar kita tidak loyo dalam beribadah adalah bersahabat dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang baik. Ini yang bisa membuat kita itu semangat, bisa membuat kita itu mengingat akhirat, ya, sehingga kita berkomunitas, carilah komunitas yang baik, kelompok-kelompok yang baik, sehingga kita bisa melihat wajah-wajah mereka dan kita semangat dalam beribadah kepada Allah. ومتابعة دروس العلماء والمساجد وحضور صلاة الجماعة دائما. Dan juga kita
harus merutinkan hadir dalam kajian-kajian di masjid, kajian-kajian rutin. Dan ini bisa menjadi pompa semangat ibadat kita ketika kita sedang loyo. وأنا أنصح جميعا في رمضان وفي غير رمضان إذا أردنا ما يلين قلوبنا ويجعلنا قريبين من الله دائما هو القرآن ثم القرآن. قراءة القرآن دائما بتدبر طوال العام في رمضان وفي غير رمضان. قراءة القرآن بتدبر دائما هي التي تحيي القلوب. Dan beliau menasihati kepada kita semua, dan ini bukan hanya nasihat di bulan Ramadan dan juga berlaku di luar Ramadan, bahwasanya ketika kita mendapati hati kita sedang lemah, sedang loyo, maka obat yang paling manjur adalah dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran itu dengan tadabbur, dengan hati yang hadir, dengan pikiran yang jernih. Baca baik-baik makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat tersebut. Kenapa Allah mengatakan ini, kenapa Allah mengatakan itu. Kita berusaha untuk memahami apa isi Al-Quran dan tidak hanya sekedar membacanya. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita pahami dan kita amalkan. Bukan hanya untuk sekedar dibaca. Walaupun membacanya juga penting. لذلك ابدأ من الآن العناية بالتفسير، قراءة القرآن بالتفسير طوال العام. Begitu juga kita diperintahkan untuk membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Kita bisa baca terjemahan. Jadi itu sangat bagus momennya di bulan suci Ramadan. حياكم. تفضل. سؤال آخر. Soal akhir. Soal yang lain. Iya, Ustaz. Mungkin ini mendesain Ustaz dari Ibu Chandra Dewi. Apa Ustaz, apakah boleh baca Al-Quran di HP pada saat halangan bagi wanita untuk melanjutkan tadarusnya? Baik, soal yaqul Syekh barakallahu fiik, hal tajuzu lil mar'ah an taqra al-Quran bi jawal hina tahir fi Ramadan. قراءة القرآن للحائض فيها خلاف بين العلماء، والأحاديث التي وردت في منعها فيها بعض الضعف، فالأمر يسير، فلها أن تقرأ لا بأس، لكنها لا تمسك المصحف، لا تلمس المصحف، لا بأس أن تقرأ وتراجع. Kata beliau bahwasanya wanita haid membaca Al-Quran itu ada silang pendapat dari kalangan ulama. Namun pendapat yang kuat bahwasanya tidak mengapa bagi wanita membaca Al-Quran ketika sedang haid. Yang penting adalah wanita tersebut tidak memegang langsung Al-Quran. Seperti tadi membacanya dengan HP, itu tidak membaca, tidak memegang Al-Quran. Jadi insya Allah hukumnya boleh. وأما المصحف الذي في الجوال فقد اختلف العلماء، وأكثر العلماء المعاصرين أنه ليس أحكامه مثل أحكام المصحف، فلا بأس، هو يوجد حائل بينها وبينه. Beliau menekankan bahwasanya membaca Al-Quran dengan HP itu boleh saja karena HP itu bukan Al-Quran. HP itu bukan Al-Quran. لكن إذا أردت الاحتياط قراءة القرآن للحائض بعض العلماء يمنعها، فهي تنشغل بذكر الله عز وجل وأجرها على الله، سيكتب لها الأجر الذي تعمله في غير الحيض. Jika kita ingin lebih sikap berhati-hati, ya, bagi wanita haid bisa disibukkan dengan ibadah yang lain seperti zikir, doa. Karena untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid itu ada diperselisihkan oleh para ulama kita. Jadi bentuk kehati-hatian bisa dialihkan pada ibadah-ibadah yang lain. Soal akhirnya. Nah. Baik, pertanyaan yang lain? Bisa disampaikan juga ke Syekh bahwa di yayasan ada program Karomah, Ustaz, Khatam Quran dan terjemahan. Ya Syekh, indana fi al-muassasah laha تقريبا أكثر من 17 مساجد. عندنا البرنامج خاص في رمضان هو ختم القرآن مع الترجمة. ختم القرآن مع الترجمة، وهذا في برنامج عندنا في الجروب في الواتساب. نعم، في كل يوم في رمضان يرسل أنا خلصت وقرأت، ويرسل فائدة الذي قرأ في ذاك اليوم
faedah ayat الذين قرأه معناها. وهذا الحمد لله قد عملناه سنوات الماضية. جميل ما شاء الله عندنا ما شاء في الله جميل. مؤسسة العمل الجريشي عندنا 16 برنامج 16 برنامج خاص في رمضان. والذي قلت أنفا من قراءة القصص نعم عندنا قراءة القصص وتحسين وتدبر. هذا الحمد لله في 16 هذا البرنامج عندنا في المؤسسة ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل جدا بارك الله فيك. الله يبارك. زرنا يا شيخ في مكة مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. Pertanyaan yang lain? Ini Ustaz dari Ustaz Dahlan. Mohon nasihatnya Ustaz untuk guru yang masih harus mengajar di bulan Ramadan untuk Oh iya. Ustaz Dahlan saya yang bertanya langsung. Fadal, Ustaz Dahlan. Fadal, masykur. طيب السؤال يقول الشيخ بارك الله فيك أعطنا نصيحة للمدرسين لا زالوا يدرسون في شهر رمضان وهو يريد أيضا يمكن يشتغل نفسه بالعبادات وبالتلاوة القرآن. أعانكم الله لا بأس إذا كان الإنسان كما قلت يشتغل بالعمل وطلب الرزق فهو على أجر عظيم ولا يتحسر لذلك. فالحمد لله الخير موجود في رمضان وفي غيره لكنه يحاول قدر المستطاع أن يجاهد نفسه إذا وجد أي وقت كي يقرأ ويصلي في أي وقت آخر يجاهد نفسه قدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعتم. Baik, beliau mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang guru di bulan suci Ramadan disibukkan mengajar Al-Quran, walaupun sebenarnya kita juga ingin menyendiri untuk juga memperbaiki diri kita dan fokus dalam ibadah. Karena mengajar juga adalah ibadah dan kita tidak boleh merasa rugi. Kata beliau tadi, jangan kita merasa rugi dengan hal itu karena kita juga berada di dalam kebaikan. وعلينا أن نعتدل في عبادتنا فإذا كان الإنسان متعبا جدا فالحمد لله يصلي من التراويح ما يستطيع ولو قليلا المهم لا يتركها. Dan kita juga ketika mendapati diri kita sedang letih, ya, maka kita tetap, ya, misalnya sholat tarawih, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang penting jangan ditinggalkan secara total. Soal akhir ya, Syekh, barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan yang lain? Jadi Ustaz Sabran Indran. Ustaz izin bertanya bagaimana mempertahankan iman yang kuat dari awal Ramadan sampai akhir. Barakallahu fiik. As-soal yaqul ya Syekh, ahsanallahu ilaik, kaifa yakun imanuna fi Ramadan fi awwalihi ila akhirih sawa. Itu murtafi' ma yanzil. هذا لا يستطيع البشر هذا بأمر الله عز وجل وتوفيقه ليس لنا لكن الإنسان كما قلت يجاهد نفسه والأحسن هو أن يعتدل يكون متوسطا يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل كثيرا في أوله ثم بعد ذلك يجد الأمر صعبا بل يفعل ما يستطيع من البداية. Nah, kata beliau bahwasanya kita berusaha untuk mengerjakan apa yang kita mampu, ya, berusaha mengerjakan apa yang kita mampu dari ibadah-ibadah itu dan berusaha untuk konsisten untuk dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. وعليه أيضا دائما أن يقرأ في فضائل القرآن وفضائل رمضان وفضائل الصوم حتى يشجع نفسه. Dan juga kita bisa membaca kembali riwayat-riwayat tentang keutamaan Ramadan, kemudian Ramadan agar kita tetap termotivasi. Kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan sehingga kita termotivasi dengan itu dan kita tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. وهذا في الحقيقة سؤال مهم جدا ويشكو منه أكثر الناس. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus, ya, karena ini yang dirasakan oleh seluruh manusia. نصيحتي أن ننوع في العبادات في
فإذا وجدت نفسك نشيطا في الصلاة تصلي، ومرة في القرآن، ومرة تقرأ، ومرة تحضر دروس العلم، ومرة صلة الأرحام، ومرة تنشغل بإطعام الناس والصدقة، وهكذا. Ya, jadi beliau juga menasihati kepada diri kita, menjadi tips juga agar kita menjadikan ibadah itu beraneka ragam, tidak pada fokus pada satu ibadah. Kalau kita misalnya bosan di satu ibadah, kita bisa pindah ke ibadah yang lain, ya, agar kita tetap berada dalam kebaikan. والذي يعين أيضا هو الصلاة بخشوع، وقراءة القرآن بتدبر، سماعه بتدبر، كل هذا هو الذي يجعل الإنسان كل يوم يزيد. Dan salah satu faktor yang mendukung dan mendorong kita untuk tetap semangat beribadah adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, sholat berusaha dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, mendengarkan Al-Quran dengan baik, sehingga dengan itu kita bisa, iman kita tetap bisa stabil dan tetap menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Baik. Soal akhir ya, Syekh. Pertanyaan yang lain? Dari Ustazah Indrayani Arif. Afwan Ustaz, sebagaimana di keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan tadi, salah satunya pernyataan bahwa setiap hari ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Apakah yang dimaksud ini adalah dengan amalan keluarganya yang masih hidup di bulan Ramadan sehingga dia dikeluarkan dari neraka? Barakallahu fiik. As-Sa'il yaqul ya Syekh, barakallahu fiik, min fadail Ramadan lianna Allah Subhanahu wa taala yu'tiq abdahu kulla lailah. Nah, wa hadha al-maqsud bi anna hadha liman mata summa mata wa yukhriju minan nar bi amali usratihi alladhi ma zala hayyan. Nah, hal sababu itqihi minan nar hadha liman mat bisababi min usrati alladhina la zala hayyan fid dunya. هذا علمه عند الله عز وجل، لكن الله عز وجل تتنزل رحماته في هذا الشهر للأحياء والأموات، لكن الميت قد انتهى عمله إلا ما قدر الله عز وجل من صدقة أو خير يفعله من بعد أو دعاء، كل هذا ينفعه بإذن الله عز وجل. Baik, pertama ini adalah ilmu gaib, ya, ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata beliau, untuk orang yang sudah meninggal dunia maka sebenarnya sudah selesai semua amalannya kecuali amal jariah, ya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh yang mendoakannya. Jadi ini pertama kita katakan ilmu gaib yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang meninggal dunia maka telah selesai amal-amal solehnya. علينا أن ندعو لأنفسنا ونجتهد، وندعو لأنفسنا ولأمواتنا، نجتهد في العمل الصالح لأنفسنا وكذلك بالصدقة والدعاء للأموات. Yang bisa kita kerjakan adalah kita berusaha semaksimal mungkin beribadah untuk diri kita dan untuk orang yang meninggal dari keluarga kita. Kita doakan ya, mudah-mudahan mereka orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. تفضل. Pertanyaan yang lain? Ya, dari Muhammad Al-Fatih, bagaimana hukumnya puasa sambil bekerja, sedangkan pekerjaannya dapat mempengaruhi kualitas puasanya? Misalnya buruh bangunan dan semisalnya yang butuh tenaga ekstra terkadang tidak sanggup berpuasa karena beratnya pekerjaan, dan apabila tidak kerja, anak dan istrinya tidak makan. Mohon penjelasannya, Syekh. Barakallahu fiik. Syekh As-Sa'il yaqul barakallahu fiik, ma hukmu syakhs alladhina la yasum fi Ramadan bisababi ishtighalihi fil amal fi nafaqah, wa hadha al-amal yu'tabar amal shadid, amal thaqil, مثل البناء مثلا يا شيخ، بناء فكيف فإذا ترك هذا العمل يعني ما يعطي النفقة للأسرة. نعم صحيح، هذا سؤال مهم جدا في أندونيسيا خاصة، وأنا شاهدت هذا كثيرا في رمضان عندكم، وبعض العمال فقراء مساكين،
لا يستطيعون إلا العمل في رمضان. لكن أنا شاهدت يعني يختلف الأمر. بعضهم هو لا يبالي بالصوم والصلاة أصلا، وهذا خطأ كبير وجهل. وبعضهم لا يصلي حتى الجمعة. أنا شاهدت كثيرا، لا حتى في أندونيسيا رأيتهم نخرج من صلاة الجمعة لم يصلوا لأنهم يعملون، وهذا غلط كبير، لأن محافظتك على دينك هي الأولى. العمل وطلب الرزق لا يمنع من الصلاة والصوم. Baik, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan penting kata beliau ini terjadi ya di Indonesia, bahwa banyak orang pekerja-pekerja yang tidak puasa atau tidak sholat karena pekerjaannya. Tapi beliau mengatakan ini berbeda-beda setiap pekerja itu. Karena kami melihat ada memang pekerja yang sebenarnya dia memang tidak sholat. Ya, memang sebenarnya dia tidak puasa. Ya, memang dia tinggalkan puasa dan tinggalkan sholat. Ya, bagaimana kondisi seperti ini? Kata beliau, ibadah kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat dan puasa itu tidak mencegah kita untuk ya bekerja. Ya, tetap kita bekerja dan tetap kita bisa mengerjakan ketaatan itu, karena ketaatan itu yang penting ya untuk kita kerjakan. Nah, نعم، هو إذا لم يجد عملا آخر وشق عليه الصوم كثيرا، لم يستطع العمل في الليل مثلا، وكان لابد من العمل في النهار ولا يجد عملا آخر، وشق عليه مشقة عظيمة، فله أن يفطر ويقضي بعد رمضان. dan kata beliau, jika sekiranya misalnya dia tidak menemukan pekerjaan di malam hari, hanya adalah siang hari, seperti tadi buruh bangunan, tukang bangunan, dan memang dia rasakan sangat berat untuk berpuasa, yang betul-betul berat ya, bukan berat yang dibuat. Betul-betul dia merasa berat dalam puasanya, dia tidak mampu untuk berusaha berpuasa, padahal dia sudah berusaha. Kata beliau, tidak mengapa pekerja tersebut untuk berbuka, dan baginya qada mengganti di hari yang lain setelah Ramadan. لكن المهم أن لا يتساهل في الصوم والصلاة ويتركها من أجل العمل كما يفعل بعض الناس، لا يبالي بذلك، إنما يتهمه الدنيا أولا، وهذا غلط كبير. إذا كان يستطيع أن يجعل العمل في الليل أو يتفق مع صاحب العمل أن يعمل قليلا ثم يستريح، فهذا هو الصحيح. Ya, tetapi yang menjadi catatan penting adalah jangan sampai dijadikan ini sebagai ruang atau celah untuk bermudah-mudahan. Ya. Ya, jadi kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di malam hari dan harus di siang hari, ya mungkin dia bisa sepakat dengan yang punya rumah atau yang punya perusahaan itu yang sedang dibangun bangunan untuk misalnya kerjanya sedikit ya, atau di jam-jam tertentu setelah itu istirahat agar bisa tetap pekerja itu berpuasa. وعلى أصحاب الأسواق والعمل أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وألا يشقوا عليهم، يعلموا أنهم لا بد أن يصوموا، فلا يكلفوا عليهم ما لا يستطيعون. Ya, kata beliau ini juga perlu diperhatikan orang-orang yang ada di pasar, para pedagang, ya, para pekerja-pekerja, itu perlu diketahui bahwasanya puasa ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan. Ya. Kita tidak boleh meninggalkannya kecuali betul-betul kita merasakan kesusahan yang sangat berat, tetapi asalnya adalah kita sebagai seorang muslim itu menjalankan kewajiban kita. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. والعجيب أنني أشاهد بعض المسلمين في أندونيسيا وغيرها يأكلون يشربون في نهار رمضان ولا يبالون. لا حول ولا قوة. وهذا من الجهل. Kata beliau, ya, kami sendiri menyaksikan ada beberapa orang yang ya makan dan minum itu percaya diri saja di siang hari Ramadan, dan itu disebabkan karena kebodohan, kejahilan yang perlu untuk disampaikan bahwasanya itu tidak boleh, ya, tidak boleh meninggalkan puasa di bulan yang diwajibkan puasa, itu bulan Ramadan. وشاهدت كذلك بعضهم تكلمت معهم يقولون نحن نصوم فقط بعض الأيام ثم نترك الصوم. Kata beliau juga pernah cerita ya
Ya, orang Indonesia mengatakan bahwa kami biasa puasa beberapa hari saja. Setelah itu beberapa hari kemudian tidak puasa. Gitu. Itu namanya di awal-awal. Oh gitu. وبعض المسلمين للأسف هو يكون جاهلا لا يعلم حكم الصوم أو يكون غافلا يحتاج إلى من ينصحه، فعلينا على من يتعلم من رزقه الله عز وجل العلم أن ينصح إخوانه المسلمين بلطف وبحكمة، وإن شاء الله يستمعون إليه إذا تكلمت معهم بلطف وبرحمة وشفقة وتكلمت معهم بكلام جميل فإن شاء الله عز وجل يستجيبون. Dan sebagian besar kata beliau bahwa itu disebabkan karena kebodohan, yang tidak mengetahui tentang pentingnya puasa atau fikih-fikih tentang puasa, sehingga kita orang-orang yang belajar agama itu bisa menyampaikan dengan baik, dengan lembut, dengan bijak, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk. وعلينا نصيحة أيها الأحبة أن ننصح بعضنا ولا نستحي من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا أمر واجب لا يجوز لنا أن نسكت عن ذلك. إذا شاهدنا من يفطر ولا يصوم أو من يترك الصلاة، صلاة الجمعة أو غيرها، ولا يبالي، لا بد أن ننصحه. Kemudian juga kewajiban kita sebagai umat Islam adalah saling mengingatkan, ya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah orang dalam kemungkaran. Maka ketika kita melihat ada orang yang mungkin berbuka puasa, ya, berbuka ya di siang hari, makan dan minum di siang hari Ramadan, kita bisa menasihatinya dengan lembut, dengan bijak, dengan hikmah, ya. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Tetapi kita tidak boleh diam atau ya mengatakan hal itu biasa-biasa saja. Ya, bagaimana kita mengingkari hal tersebut dan itu perbuatan yang dilarang. نعم، هل نكتفي بهذا لأن أخشى أننا أطلنا على الإخوة؟ لا يا شيخ، هل هذا تريدون في المواصلة؟ أسئلة كثيرة. نعم نعم واصل. في أسئلة كثيرة. نعم. من يريد الخروج لا بأس أن يخرج. Silakan pertanyaan berikutnya. Baca saya Ustaz. Saya Yang ya bisa dipilih. ini mungkin dari yang petunjuk Ustaz. Ada yang bertanya, ini laki-laki yang bertanya, Ustaz, apa hukum sholat sendiri tarawih di rumah? Apakah makruh? Kemudian mungkin nyambung Ustaz dengan pertanyaan Ustazah ini, yang mana lebih afdal, sholat tarawih di rumah atau di masjid untuk perempuan? Yang pertama tadi laki-laki yang bertanya. السائل يقول بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم للرجل يصلي التراويح بنفسه في البيت؟ نعم. نعم. في البيت، وكيف وما حكم المرأة وأين الأفضل للمرأة، هل تصلي التراويح في المسجد أو في البيت؟ نعم فهمت السؤال من قبل. جيد، هذا أيضا سؤال جيد. السؤال بالنسبة للمرأة الأفضل أن تصلي في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة الأصل أنها في بيتها أفضل، وهكذا قال العلماء. لكن إذا كان في المسجد تشعر بالنشاط مع المسلمين وتسمع القرآن والدروس وتستفيد أكثر وهي لا تعرف أن تصلي وحدها فهذا جيد، تذهب إلى المسجد. هذا بالنسبة للمرأة. Baik, jadi untuk wanita yang mana yang afdal, apakah sholat di rumah, sholat tarawih atau di masjid? Kata beliau, asalnya wanita itu afdalnya sholat di rumah, itu asalnya. Kecuali misalnya ketika dia mendapati di masjid, seperti dia semangat dengan banyaknya kaum muslimin yang sholat di masjid atau mendapatkan faedah dari ceramah-ceramah yang disampaikan di masjid, maka tidak mengapa dia sholatnya di masjid. Ya, tidak mengapa sholatnya di masjid, tetapi hukum asalnya wanita itu afdolnya sholatnya di rumah. Ketika dia mendapatkan semangat di masjid, maka dia ke masjid untuk mendapatkan manfaat. هنا أمر مهم سأنبه النساء عليه. تفضل. نعم، أنه يشترط للمرأة إذا أرادت أن تخرج للمسجد أن تخرج بدون زينة أو عطر حتى لا تفتن الرجال. Baik, beliau mengingatkan bahwa untuk wanita yang keluar sholat di masjid,
untuk tidak berhias, ya, tidak memakai parfum atau tidak berhias dirinya, karena ini bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. وأيضا لا تضيع بيتها أو زوجها، إذا كان أولادها يحتاجون إليها فبقاؤها في بيتها أفضل، وتصلي هناك وتقرأ ما تيسر لها أعظم أجرا لها. Dan juga beliau mengatakan bagi ibu rumah tangga, jika misalnya di rumah itu dia dibutuhkan oleh suaminya, oleh anak-anaknya untuk menyiapkan makanan dan yang lainnya, maka dia tidak boleh ke masjid. Dia tetap mengutamakan untuk keberadaannya di rumah dan dia berusaha ya beribadah atau ya, seperti membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. لأن محافظتها على بيتها وأولادها أمر واجب وعلى زوجها كذلك. Karena keberadaannya di rumah bersama dengan suami, ketaatannya kepada suami dengan ya kepada anak-anak itu ada sesuatu yang wajib untuk dia kerjakan. كذلك على المرأة إذا احتاج زوجها حتى إلى الفراش وفي رمضان، يعني في الليل إذا احتاجها زوجها أن ينام معها ولا يجد وقتا آخر إلا وقت التراويح، فالأفضل لها بل يجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك، لأن هذا من الأمور الواجبة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، صوم غير الفريضة يعني من النفل، فلذلك حق الزوج هنا يقدم على صلاة التراويح أو غيرها. Nah, bahkan beliau mengatakan jika wanita ingin sholat tarawih, kemudian pada saat itu juga suaminya ingin tidur bersamanya, maka wanita itu atau ibu rumah tangga atau istri itu telah mengedepankan tidur bersama suaminya, karena itu kewajiban bagi dia untuk menaati perintah suaminya. Misalnya dia tidak mendapatkan waktu, ya, kata beliau tidak mendapatkan waktu kecuali hanya waktu itu saja, pas waktu taraweh, dan istri memilih sholat taraweh kah atau menemani tidur suaminya, kata beliau yang afdal tetap menemani tidur suami, karena itu hukumnya wajib. Sholat taraweh tidak santai, wajib hukum. نعم. أما بالنسبة للرجال فالأفضل أن يصلوا مع الجماعة، الرجال يصلون معه حتى يفوزوا بقيام ليلة كاملة، هذا هو الأفضل. وإذا أراد أن يزيد في بيته فيزيد صلاة أخرى، يصلي ركعتين بدون الوتر، يوتر مع الإمام ويصلي مع الإمام ويوتر معه، ثم يزيد في الصلاة في بيته ما شاء، سواء الرجل أو امرأة، فهذا جيد. Adapun untuk laki-laki maka yang afdal itu sholat tarawih di masjid bersama dengan kaum muslimin. Ya, apalagi ketika selesai bersama dengan imam sampai witir itu terhitung satu malam suntuk pahalanya. Dan ketika dia ingin sholat kembali di rumahnya maka silakan, itu yang terbaik. Di laki-laki afdalnya tetap sholat tarawih di masjid. والتراويح سنة فعلها الصحابة رضي الله عنها واجتمعوا الرجال والنساء، فهي سنة ثابتة. Dan kita ketahui bersama bahwa salat tarawih itu adalah sunnah yang ditekankan, dan itu yang dikerjakan oleh para orang-orang soleh terdahulu, para sahabat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني في التراويح كتب له قيام ليلة كاملة. Kemudian beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya seperti orang yang sholat semalam suntuk. تفضل. طيب في السؤال مثلا الرجل يقول بأن إذا صلى بنفسه في البيت يشعر بالخشوع هدوء مثلا، لكن إذا صلى مع الجماعة في المسجد طبعا هناك أولاد وهناك الأصوات مثلا فيشعر أنه غير خاشع يا شيخ. طيب في هذه الحالة كيف؟ نعم لا بأس، الكلام في هذا يطول وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن أنا قلت لكم هذا هو الأقرب، وكثير من العلماء قال هذا يصلي مع الجماعة لتحصيل فضيلة الجماعة. وإذا ذهب إلى بيته خاصة إذا كان يريد الخشوع أو طالب علم وحافظ للقرآن فينبغي له أن يزيد في الصلاة في بيته فيجمع بين الحسنيين، لأننا نخشى أن يدخل عليه الشيطان فيقول تصلي في بيتك أفضل، فهو ترك جماعة المسلمين وترك الأجر العظيم، وكذلك ربما يصلي ليلة ليلتين ثلاث ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان
ويثبط ويكسل عن الصلاة بالمرة، فالصلاة مع الجماعة أفضل وفيها أيضا نشاط. Jazakallah. Jadi kami menambahkan bagaimana kondisi misalnya jika seorang laki-laki justru merasa khusyuk ketika dia sendiri di rumah karena mungkin tenang, tidak ada suara. Nah, kalau dia ke masjid, ya dia mungkin mendapati kebisingan ya seperti suara anak-anak misalnya. Nah, dalam kondisi ini yang mana lebih afdal? Kami bertanya seperti itu, kata beliau tetap lebih afdal di masjid. Ya, karena di situ ada jamaah, di situ ada pahala, dan khawatirnya nanti ketika dia terbiasa sholat di rumah, maka dia akan digoda oleh syaitan dengan mengatakan, ya, jangan ke masjid, cukup di rumah, dan mungkin tidak bertahan, mungkin 3 malam, 4 malam, dia tidak bertahan, tidak seperti kalau dia ikut berjamaah dengan di masjid. Jadi dengan kondisi seperti itu pun, itu juga laki-laki tetap afdalnya di masjid. انتهيت؟ نعم. أقول هنا أنبه، أنا رأيت هذا كثيرا عندكم في أندونيسيا، وقد صليت معكم في أندونيسيا في سنوات كثيرة في رمضان الحمد لله، لكن نلحظ الإزعاج في بعض المساجد، لذلك يجب أن يكون هناك من يحافظ على الهدوء في المسجد. بعض الرجال والنساء يحتسب، يتركون الصلاة بعض الركعات يتناوبون ثم يحافظون على الهدوء ويخرجون الأطفال الذين يزعجون، وهكذا حتى يساعد الناس على الخشوع في الصلاة. Baik, dan beliau juga menekankan bahwa kami juga sudah sholat ya di bulan Ramadan di Indonesia, dan memang melihat ada beberapa masjid yang ribut, anak-anak ya lari-lari dan sebagainya. Kata beliau, baiknya pengurus masjid itu menunjuk ya, beberapa pengurus dari laki-laki dan dari perempuan untuk menjaga kondisi agar tetap tenang. Ya, mungkin dia ketinggalan beberapa rakaat, tapi dengan menjaga kehusyuan ini, ketenangan ini, insya Allah Ta'ala Allah memberikan pahala dan ganjaran bagi kita. Nah, pertanyaan yang lain? Mungkin Ustaz, Bismillah, dalam bersafar lebih utama meninggalkan puasa atau tetap berpuasa? Baik, barakallahu fiik. As-sa'il yaqul hal fi safar al-afdal an nasum atau la nasum? اختلف العلماء في هذا والأمر فيه واسع، والإنسان الأصل الأقوى أن الفطرة رخصة من رخص الله، والأفضل أن يفطر حتى لو لم يجد مشقة، هذا هو الأفضل. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا صام وأحيانا يفطر في السفر، وكذلك الصحابة، فالأمر فيه واسع ويختلف. إذا أخذ بالرخصة فهذا هو الأفضل حتى لو كان لا يشق عليه، لكن يجوز له إذا قال أنا لا أريد أن أقضي بعد رمضان وأنا لا أجد أي تعب وسفر قريب جدا أو لا أتعب فيه فلا بأس، لكن الأفضل أن يأخذ بالرخصة. Baik, barakallahu fiik. Jawabannya bahwa apakah yang lebih afdal itu berpuasa atau berbuka? Kata beliau, yang afdal adalah berbuka, karena itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada orang yang safar. Tetapi jika dia merasa tidak mampu untuk mengkodoknya nanti, menggantinya setelah Ramadan, maka tidak mengapa dia tetap berpuasa. Tetapi asalnya dia boleh mengambil keringanan itu. Apakah safarnya berat atau ringan, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalau dia safar, pilihan ada di tangannya. Dan afdolnya adalah dia berbuka untuk mendapatkan keringanan. Tapi kalau kondisi misalnya setelah Ramadan dia tidak mampu untuk menggantinya, maka tidak mengapa dia tetap melanjutkan puasa. في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كلهم مفطرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في بعض الأسفار. Ya, jadi disebutkan di beberapa safar Nabi bahwasanya Nabi itu berbuka ya di waktu safarnya. وكان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن بعضهم يعيب على بعض. Dan ditemukan di safar Nabi ada beberapa sahabat yang memilih berpuasa dan juga ada beberapa sahabat yang memilih untuk berbuka, dan saling mereka tidak mencela.
سؤال آخر. شيخ مثلا زيادة مثلا لا بأس. نريد مثلا نريد السفر غدا مثلا يا شيخ وفي رمضان، هل نبدأ مثلا لا نصوم من اليوم أو نفطره مثلا لا نتسحر لأن غدا نريد السفر في بداية، هل نصوم قليلا حتى جاء وقت السفر ثم نفطر أو في البداية لا نصوم؟ نعم سؤال جيد. لا يجوز الفطر إلا بعد أن يبدأ في السفر، يعني أن يخرج من بلده ويترك بيوت البلد. إذا كنت مثلا في هذه المدينة وخرجت من طرف المدينة، الآن أصبحت في حدود المدينة وتجاوزت حدودها ودخلت في بلد آخر، أو خرجت وتركت البيوت خلفك، هنا يجوز لك أن تفطر ويجوز لك كذلك أن تقصر وتجمع. أما قبل هذا فلا يجوز. قبل ذلك في البيت لا يجوز هذا، ربما يترك السفر، يتعطل ولا لا يتيسر السفر، لا يفعل ذلك ولا يفطر إلا بعد أن يخرج من البلد. Baik. Kami menambahkan tadi, misalnya kita sudah punya rencana untuk safar besok. Apakah kita sudah tidak ikut sahur dengan keluarga? Artinya kita sudah tidak sahur lagi dengan keluarga dan sudah berbuka di pagi harinya. Kata beliau tidak boleh. Sampai memang kita sudah memastikan keluar dari perbatasan. Kita sudah meninggalkan rumah, sudah jauh dari rumah, ya di kendaraan barulah kita boleh berbuka. Tetapi sebelum itu misalnya kita safar jam 8 misalnya. Jadi sebelum itu tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nanti sudah betul-betul dipastikan sudah keluar daerah, barulah kita boleh berbuka. Ya. Karena bisa jadi safarnya tidak jadi atau misalnya ada kendala sehingga tetap berpuasa walaupun kita punya rencana untuk safar besok. Ya, Baik. Pertanyaan lain? أخشى أن نطيل عليهم. هل عندكم أسئلة أخرى أو نتوقف؟ في شيء يمكن سؤالين. نعم. الآن يقترب المغرب عندنا. نعم تفضل. Soalnya ya Syekh. Sisa 2 pertanyaan ya. Kita kasih sisa 2 pertanyaan. Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah. Secara langsung Ustaz, misal seperti ini Ustaz, kami keluar, kami rencana safar, terus kami sudah meninggalkan, sudah sampai pada perbatasan. Setelah sampai pada perbatasan, kami kemudian kemudian membatalkan puasa kami, makan, minum dan seterusnya. Ala kulli hal terjadi sesuatu di rumah, akhirnya kami kembali lagi. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Syukran. طيب السائل يقول يا شيخ بارك الله فيك مثلا سافر وترك البيوت نعم ثم أفطر في الطريق ثم حصل شيء في البيت ثم رجع إلى بيته مرة أخرى فكيف هذا؟ لا بأس، هو قد أفطر وبدليل شرعي لا بأس عليه، لا مشكلة. لكن العلماء اختلفوا إذا رجع فالأحوط له أن يمسك ويقضي هذا اليوم، وبعضهم يقول لا بأس عليه لو أفطر بقية، لكن لحرمة الشهر الأفضل أن يمسك بقية اليوم ولكنه يقضي هذا اليوم ولا شيء عليه. Baik, barakallahu fiik. Jadi bagaimana ketika safar kemudian sudah berbuka, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Kata beliau, tidak mengapa dalam kondisi tersebut karena ini kondisi yang tidak disangka-sangka, tidak diperkirakan. Sebagian ulama mengatakan kalau kembali ke rumahnya dia tetap tidak makan dan tidak minum. Jadi tetap menahan dan tetap mengganti puasa ini setelah Ramadan karena kan sudah berbuka. Tapi kenapa diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum? Ini untuk menghormati waktu, menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau kondisi seperti itu dia tidak apa-apa kembali ke rumah tapi tetap dia berpuasa. Ya, tetapi hari itu kan sudah batal, maka dia harus ganti. Ya, tapi kenapa dia tidak makan, tidak minum? Untuk menghormati waktu di bulan suci Ramadan. Soal akhir ya, Syekh? Nah, tafadhal. Baik, pertanyaan terakhir ya dari peserta
daurah. Terakhir kata cukupkan katanya. Silakan. Minal asatidzah, tafadhal. لا بأس. حياكم الله. Cukup. أقول هذا يجعلنا يعني أسئلتكم جيدة وكثيرة ما شاء الله. ربما نجعل لقاء آخر إن شاء الله لبقية الأسئلة كما تحبون، ونتكلم عن الأحكام وعن التراويح كما تريدون. ما شاء الله. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan terakhir? Sudah cukup Ustaz. Sudah kira semua? Iya. Insyaallah. Dari santriwati pesantren Ummu Salamah. Cukup. Naam. Al-akhir ya Syekh. Naam. انتهت السؤال في هذا المجلس وأنا أشكرك على حسن بارك الله فيكم ونفعنا بعلومكم. وأعطينا النصيحة الأخيرة يا شيخ في هذا المجلس قبل أن نختم. شكر الله لكم وبارك فيكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. والحقيقة أنني يعني بهذا المجلس مسرور جدا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع، وأن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية والمسلمين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا برضوانك وغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. أيها الأحبة، نصيحتي الأخيرة هي أن نجاهد أنفسنا من أول رمضان على الصلاة مع الناس، وكما قلت لكم أن نكثر من القرآن قدر المستطاع، قراءة القرآن. إذا لم نستطع نسمعه ولو كنا نمشي على السيارة الموبيل أو على الموتور ونحن في الطريق في أي مكان، نذكر الله عز وجل ونسمع القرآن حسب ما يتيسر. حتى المرأة تعمل أو الرجل وهو يعمل يمكن أن يذكر الله عز وجل ويمكن أن يسمع القرآن. هذا فرصة عظيمة في رمضان خاصة. Nasihat terakhir kepada kita semua peserta daurah Ramadan nasional, bahwa mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Mari maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk betul-betul memanfaatkan momen Ramadan ini dengan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan setiap detik-detik dari Ramadan ini berharga dan untuk menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. أنا شاكر لكم كثيرا وقد أطلنا عليكم فنعتذر. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Nafa'allahu bi'ulumikum. وإن شاء الله نلتقي في مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، ولعلنا نزوركم أيضا، يمكن أن نزوركم أيضا في رمضان ونصلي معكم. آمين. جزاكم الله خير. نحن جميع كلنا يا شيخ نشكركم. نعم. وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. شكرا لكم، وثريما كاسي أشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام أخي شيخ، سلام أخي. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. آمين آمين وإياكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. آمين. يبلغنا رمضان. آمين. منا ومنكم. جزاكم الله خيرا.